سبزیوں کا الیکشن۔ کھیت میں کسان نے بہت سی سبزیاں اگا رکھی تھیں۔ ان میں بہت سی سبزیاں کسان نے توڑ کر منڈی میں بیچ دی تھیں، مگر بہت سی ابھی باقی تھیں۔ ان میں سب سے شرارتی اور چالاک بینگن تھا۔ ایک دن اسے نہ جانے کیا سوجھی کہ اس نے باقی سبزیوں کو اکٹھا کیا اور کہا، میں تم سب کا سردار ہوں، میں بہت لمبا اور خوبصورت ہوں۔ دیکھو میری چمکدار کالی باڈی اور میرے سر کا تاج۔ میں تم سب سے زیادہ سندر ہوں، تم میں سے کسی کے پاس ایسا تاج نہیں۔ یہ سن کر سبزیوں کو بہت غصہ آیا۔ تبھی پیاز بولا، او بے وقوف، تم کس قدر کالے ہو؟ مجھے دیکھو، میں ہوں گول مٹول اور سفید۔ پورا سال لوگ مجھے استعمال کرتے ہیں، کبھی سالن میں، کبھی سلاد میں۔ تمہیں کیا پتا میری کتنی قدر ہے؟ یہ سن کر بینگن کو بھی غصہ آ گیا۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، سب سبزیوں سے کہو کہ وہ اپنا اپنا امیدوار چنیں اور الیکشن کروائے جائیں۔ سب سبزیوں میں ہلچل مچ گئی۔ پیاز، بینگن، مٹر اور آلو الیکشن میں کھڑے ہوئے۔ میں ہوں دیکھو گول مٹول، کھا کے مجھ کو ہو جاؤ گول۔ سارے بچے گول مٹول، سارے بچے گول مٹول۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ گول مٹول، میں ہوں دیکھو گول مٹول، کھا کے مجھ کو ہو جاؤ گول۔ سارے بچے گول مٹول۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ دیکھو میں دکھاتا ہوں ایک کرتب، گول گول ہوں اور گھوموں گول گول۔ ہائے مجھے چکر آ گئے، ہائے مجھے چکر آ گئے۔ مٹر کی باری تھی اپنی تعریفیں سب کو سنانے کی۔ بابا سب سنو، آج ہم کریں گے، کیا کریں گے بابا آج ہم؟ کچھ بھی نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے بابا، میں سونے جا رہا ہوں، اللہ حافظ۔ میری ساری وہی تعریفیں ہیں جو میں نے پہلے بتا دی ہیں۔ اب آپ سب مل کر میری تعریف کریں، چلیں شروع ہو جائیں سب۔ میرا نام پیاز ہے۔ اف اللہ، اب یہ بولنا بند ہی نہیں کرے گا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے جا رہا ہوں۔ اور تبھی سب آپس میں لڑنے لگے اور ایک دوسرے کی برائیاں کرنے لگے۔ بینگن مٹر سے بولا، اوئے مٹر، تمہارے اتنے سارے بچے ہیں، وہ تو تم سے سنبھالے نہیں جاتے۔ تم ساری سبزیوں کو کیسے سنبھالو گے؟ اور کتنا برا لگے گا جب تمہارے اندر کوئی سنڈی چلی جائے گی اور ہم سب کہیں گے ہمارے سردار کو سنڈی کھا گئی۔ خود کو دیکھو کالو ماسٹر، کتنے برے لگتے ہو تم کالے ہو کر، اور تمہیں تو پتا بھی نہیں ہوتا تمہارے اندر بابا سنڈی گھس گئی ہے۔ کوئی اسے ووٹ مت دے بابا، کوئی نہ دے۔ ان سب میں پیاز سب سے عقل مند تھا۔ وہ بولا، اس طرح لڑنے جھگڑنے سے کیا فائدہ؟ ہر سبزی کی اپنی اہمیت، ذائقہ اور فائدہ ہے۔ لڑ جھگڑ کر زندگی گزارنے سے بہتر ہے ہم سب سردار کی طرح رہیں اور خوشحال رہیں۔ ویسے بھی ایک نہ ایک دن ہم نے ہانڈی میں ہی جانا ہے، تو لڑائی بند کرو اور صلح کرو۔ بینگن اپنی بات پر بہت شرمندہ ہوا اور سب مل جل کر رہنے لگے۔ بے وقوف لومڑی۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی۔ لومڑی اور کتا، جو بہت گہرے دوست تھے، انہوں نے مل کر گھومنے پھرنے کا پروگرام بنایا۔ آؤ میرے ساتھ چلو، آج میں تمہیں وہ سب بتاؤں گا جو تمہیں کبھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ نئی دنیا، نئے منظر، اس طرف ایک نئی دنیا ہے، آؤ تمہیں دکھاؤں میں۔ بیٹا، رات بہت گہری ہو چکی ہے، تم اب اکیلے باہر نہ جاؤ۔ اور ہاں بیٹا،
कुत्ते कभी लोमड़ी के दोस्त नहीं हो सकते। तुम मेरी बात सुनो और उसके साथ ना जाओ। मगर लोमड़ी ने अपनी माँ की एक ना सुनी और वहाँ से चली गई। लोमड़ी अपने आप को बहुत होशियार समझती थी, मगर वो ना तो होशियार थी और ना ही चालाक। उसे लगता था कि उससे ज़्यादा कोई अक्लमंद नहीं, मगर ये उसकी बेवकूफ़ी थी। जंगल में बादलों के डेरे तो बहुत देर से थे, मगर अब बारिश और गरज चमक शुरू हो चुकी थी। लोमड़ी और कुत्ता बारिश में भीगते ही चले जा रहे थे, मगर उन्हें कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिल रही थी। गरज चमक के साथ होने वाली बारिश में भीगने के साथ साथ उन्हें सर्दी भी लगने लगी थी। लोमड़ी ने कुत्ते से कई बार किसी दरख्त के नीचे रुक जाने का कहा, मगर वो चलता रहा और उसे एक गार के पास ले आया। लोमड़ी अपने आप को बहुत चालाक समझती थी और वो कुत्ते की हर बात पे रजामंद नहीं होती थी। आओ इस गार में पनाह लेते हैं, यहाँ हम महफूज रहेंगे, बारिश से भी और दूसरे जानवरों से भी। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, मैंने तो तुम्हें मजाक से कहा था, बल्कि मैं तो तुम्हें आजमा रहा था कि तुम्हें कितनी अकल है। अकल है भी कि नहीं। कुत्ते को उसकी ये बात बहुत बुरी लगी। एक तो उसे अकल ज़रा भी नहीं थी, मगर वो फिर भी अपने आप को हरफन मौला समझता था। बारिश रुकते ही वो गार से निकलकर गांव की तरफ चल पड़े। वहाँ उन्हें आग जलती हुई नज़र आई। देखो, इसे आग कहते हैं। ये इंसानों के रहने की जगह पर होती है, क्योंकि वो इसे इस्तेमाल करते हैं। जहाँ भी आग नज़र आए उसके पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आग भी हमारे लिए ख़तरनाक है और साथ ही साथ इंसान भी। हाँ हाँ, मुझे मालूम है ये सब। ये आग इंसान ही जलाते हैं और इंसान हमारे लिए ख़तरनाक हैं। ये तो मुझे पहले से ही मालूम था। कोई नई बात बताओ। कुत्ते को बहुत गुस्सा आया, मगर वो फिर खामोश हो गया। इसके बाद वो दोनों दरिया के किनारे पहुँचे। अब की बार कुत्ते के दिमाग में एक बहुत अच्छा प्लान था। उसने लोमड़ी से कहा, ये देखो, इसे दरिया कहते हैं। इसमें हमारे लिए मछलियाँ होती हैं और ये इतना गहरा नहीं होता। गहरी तो नहरें होती हैं, उनके पास नहीं जाना चाहिए। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, मुझे मत सिखाओ। ये कहते ही जैसे ही लोमड़ी ने पाँव थोड़ा सा आगे बढ़ाए, एक बड़ी लहर उसे अपने साथ ले गई। बचाओ बचाओ, तुम मेरे दोस्त हो ना, मुझे बचाओ। मगर कुत्ता कब का वहाँ से जा चुका था और लोमड़ी पानी में डूब गई। इसलिए बच्चों, हमेशा माँ बाप का कहना मानो और दूसरों की बताई हुई हर बात को सच मत समझो।